السلام علیکم اساتذہ کرام، خوش آمدید۔ اساتذہ کرام، 7ویں جماعت سائنس موضوع میں کلیکا طریقے کی اکتسابی محاصل 6 کے بارے میں تفصیلاً ویڈیو ہے۔ اکتسابی محاصل 6 کچھ اس طرح ہے: گھاس خور جانوروں میں عمل ہاضمہ کی وضاحت اور واحد خلوی جانوروں میں عمل ہاضمہ کی وضاحت کرنا۔ ہمیں بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ پچھلے ویڈیوز کا رسپانس بہت ہی اچھا ہے اور آپ کے کمنٹس بھی آ رہے ہیں کہ آپ کو کس موضوع پر ویڈیوز چاہیے۔ انشاءاللہ جلد ہم ان ویڈیوز پر کام کریں گے اور آپ تک پہنچائیں گے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ چلیے آج کے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ سرگرمی 6.1۔ یہاں پر خاکے دیے گئے ہیں، تصویریں، اور ان تصویروں کے سوالات ہیں۔ پہلی تصویر کا سوال ہے: کیا انسان کے لیے گھاس کھا کر اس کو ہضم کرنا ممکن ہے؟ تو ہمیں معلوم ہی ہے کہ انسان گھاس کھا کر ہضم نہیں کر سکتا، تو اس لیے اس کا جواب ہے نہیں۔ اسی طرح دوسرا سوال ہے: کیا شیر کے لیے گھاس کھا کر ہضم کرنا ممکن ہے؟ تو یہ بھی نہیں ہو سکتا، تو اس لیے اس کا جواب بھی ہے نہیں۔ تیسرا سوال دیکھیں: کیا گائے کے لیے گھاس کھا کر ہضم کرنا ممکن ہے؟ تو گائے کی غذا ہی گھاس ہے، تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، گائے کے لیے گھاس کھا کر ہضم کرنا ممکن ہے۔ اس کے بعد یہاں پر ایک QR کوڈ دیا گیا ہے جو مکڑوانی YouTube چینل کا ہے۔ آپ اسے اسکین کریں اور گھاس خور جانور کے بارے میں تفصیلاً جانکاری حاصل کریں۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں اگلے صفحے میں۔ تو اس ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد یہاں پر اس کی بنا پر چند سوالات ہیں۔ دیکھیں کون سے سوالات ہیں۔ گھاس خور جانور کے عمل ہاضمہ کے حصوں کے نام بتائیے۔ چلیے اسے کلر میں دیکھ لیتے ہیں۔ ہاں دیکھیں یہاں پر گھاس خور جانور یعنی گائے کا یہاں پر ایک خاکہ ہے جس میں اس کے اہم اعضاء ہیں: غذائی نالی، جگالی میدہ، چھوٹی آنت، بڑی آنت اور چھوٹی اور بڑی آنتوں کے اتصال پر غشائی تھیلی۔ ٹھیک، تو ہمیں یہاں جواب کی جگہ میں لکھنا ہے کہ غذائی نالی، جگالی میدہ، چھوٹی آنت، بڑی آنت، غشائی تھیلی وغیرہ۔ اگلا سوال ہے کہ گھاس خور جانور کے عمل ہاضمہ کو بیان کیجیے۔ طلباء کی سائنس کی درسی کتاب جس میں ایک سبق ہے جانوروں میں تغذیہ، اس میں انسان اور گھاس خور جانوروں کے عمل ہاضمہ کے بارے میں تفصیلاً جانکاری ہے۔ تو اسی جانکاری کی بنا پر ہم گھاس خور جانوروں کے عمل ہاضمہ کو بیان کیجیے۔ اس کا جواب کچھ اس طرح ہے کہ گھاس خور جانور گھاس فوراً نگل لیتے ہیں اور اس کو معدہ اول میں ذخیرہ کر لیتے ہیں۔ معدہ اول میں غذا جزوی طور پر ہضم ہوتی ہے۔ یہ نیم ہضم شدہ غذا بعد میں ڈلوں کی شکل میں منہ میں لوٹ آتی ہے اور جانور اسی کو چباتا رہتا ہے، جس کو جگالی کرنا کہتے ہیں۔ جگالی غذا معدے کے ذریعے چھوٹی آنت میں پہنچتی ہے اور غیر ہضم شدہ غذا بڑی آنت کے ذریعے خارج ہوتی ہے۔ اگلی سرگرمی کچھ اس طرح ہے۔ یہاں بھی ایک QR کوڈ دیا گیا ہے جس کو اسکین کرنا ہے، جس میں امیبا کی غذا کے بارے میں تفصیلاً جانکاری ہے۔ دیکھیں یہاں پر خاکہ بھی دیا گیا ہے کہ امیبا کس طرح غذا کو اپنے جسم کے اندر داخل کرتا ہے اور اس کو ہضم کرتا ہے۔ پہلا خاکہ، دوسرا خاکہ، تیسرا، چوتھا اور پانچواں خاکہ۔ یہ QR کوڈ اسکین کرنے کے بعد اور امیبا میں کس طرح غذا کا عمل، نظام ہاضمہ کا عمل انجام ہوتا ہے، اس کی بنا پر یہاں پر چند سوالات ہیں۔ دیکھیں، امیبا کی غذا یعنی خردبینی عضوے۔ ٹھیک، اسی طرح امیبا کے غذا کھانے کا حصہ اور وہ جو ہے سیڈوپوڈیا، یہاں پر تصویر میں بھی دیکھیں سیڈوپوڈیا غذا کھانے کا حصہ۔ اگلا ہے امیبا غذا کو ڈیش حصوں میں
जमा करता है। अमीबा ग़िज़ा को ग़िज़ाई खालिए में जमा करता है। अगली सरगर्मी जो सरगर्मी 6.3 है कुछ इस तरह है। नीचे दिए हुए अमीबा की तस्वीर को गौर से देखें। इस तस्वीर का इस्तेमाल करते हुए हिस्सों की पहचान करें। तो अमीबा की तस्वीर यहाँ दी गई है। हमें इस खाली बॉक्स में अमीबा की तस्वीर कशी करके उसके हिस्सों की निशानदेही करना है। चलिए खाके को कलर में देखते हैं। देखें यहाँ पर न्यूक्लियस है। अमीबा में न्यूक्लियस ग़िज़ाई ज़र्रात जो निगल जाता है। इसी तरह ग़िज़ाई खालिया है जहाँ पर ग़िज़ा जमा होती है और ख़ारिज शुदा फुज़ला भी है। ठीक, तो ये तस्वीर को हमें इस खाली बॉक्स में ड्रा करना है और इसके हिस्सों की भी निशानदेही करनी है। इसके बाद ख़द्र पैमाई के सवालात हैं जिसमें पहला है इंसानी अमले हाजिमा की शक्ल उतार कर नीचे दिए गए हिस्सों की निशानदेही कीजिए। तो देखें यहाँ पर इंसानी अमले हाजिमा का खाका है। इस खाके को हमें दी हुई जगह में तस्वीर कशी करना है और इसके हिस्सों की भी निशानदेही करना है। इसके बाद एक सवाल है कि एक आदमी को मशाना या गाल ब्लैडर में पत्थर है जिसको सर्जरी के ज़रिए निकाला जाता है। सर्जरी के फ़ौरन बाद इसको चंद ग़िज़ाई अज्जा हज़म नहीं हो रहे, इसलिए इस आदमी को ग़िज़ा किस तरह की होनी चाहिए कि इस मसले से निजात मिले। सोचें और जवाब दें। दरअसल गाल ब्लैडर चर्बीदार अशिया को हज़म करने में मदद करता है। तो इसका जवाब है कि उस आदमी को चर्बीदार अशिया नहीं देनी चाहिए। अगला सवाल है कि घासखोर जानवर ग़िज़ा को एक साथ खा लेते हैं, थोड़ी देर के वक्फे के बाद फिर से उस ग़िज़ा को चबाना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह क्या है? सोचें और लिखें। तो इसकी वजह ये है कि घास में सेल्यूलोज बहुत ज़्यादा होता है जो एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। सेल्यूलोज को हज़म करने के लिए घासखोर जानवर ग़िज़ा को एक साथ खा लेते हैं और थोड़ी देर के वक्फे के बाद फिर से उस ग़िज़ा को चबाना शुरू कर देते हैं। अगला सवाल है घासखोर जानवरों और अमीबा में होने वाले अमले हाजिमा को तफसीलन बयान कीजिए। तो हमें यहाँ पर घासखोर और साथ ही अमीबा में होने वाले अमले हाजिमा को लिखना है। तो चलिए पहले घासखोर जानवरों में होने वाले अमले हाजिमा को लिखते हैं। घासखोर जानवर घास फौरन निगल लेते हैं और इसको मेदे अव्वल में ज़ख़ीरा कर लेते हैं। मेदे अव्वल में ग़िज़ा जुज़वी तौर पर हज़म होती है। ये नीम हज़म शुदा ग़िज़ा बाद में डल्लों की शक्ल में मुंह में लौट आती है और जानवर उसको चबाता रहता है, जिसको जुगाली करना कहते हैं। जुगाली ग़िज़ा मैदे के ज़रिए छोटी आंत में पहुंचती है और गैर हज़म शुदा ग़िज़ा बड़ी आंत के ज़रिए खारिज होती है। इसी तरह अब अमीबा के अमले हाजिमा को कुछ इस तरह लिख सकते हैं कि अमीबा कुछ खुर्दबीनी अज़वियों को खाता है। जब उसे अपने आसपास ग़िज़ा का एहसास होता है तो वो अपने सीडोपोडिया को ग़िज़ाई ज़र्रात के चारों तरफ फैला देता है और इसको घेर लेता है। ग़िज़ा ग़िज़ाई खालिए में फंस जाता है। हाज़म रतूबतों का ग़िज़ाई खालिए में अफराज होता है। ये रतूबतें ग़िज़ा पर अपना अमल करती हैं और इसको सादा अशिया में तहलील कर देती हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता हज़म शुदा ग़िज़ा जज़्ब हो जाती है। इस सवाल के जवाब के बाद चलिए आगे देखते हैं। क़द्र पैमाई की सतह है तो आप तलबा से उनकी सतह पर निशानदेही करवाएं और अपनी रहनुमाई करें। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी ज़रूर पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, कमेंट करें कि आपको किस मौजू पर वीडियो चाहिए। इंशाल्लाह हम आपकी फरमाइश पूरी करने की कोशिश करेंगे। अगले वीडियो के साथ जल्द मिलते हैं। तब तक इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम।